शॉप ओपन है क्या? नहीं, बंद करो अभी। अब शॉप बंद है क्या? आज संडे है क्या? आज फ्राइडे है। हाँ, मैं क्यों बंद रखा है? अभी आफ्टरनून हो गया क्या? हाँ, अभी नून हो गया क्या? लंच करना है? हाँ, लंच करना। अच्छा, लंच करना है इसलिए बंद रखा है क्या? हाँ, अच्छा, कब खुलेगा? सारा सारा ना, कब खुलेगा? कितने बजे खुलेगा? 5। 5 o'clock को खुलेगा। हाँ, अच्छा ठीक है, फिर 5 o'clock को आता हूँ, ठीक है। ओके। दादा, আমি তো পুলিশ কাটা পরিষ্কার করুন। আচ্ছা, পুলিশ কার্ডটা পরিষ্কার করা আছে। আচ্ছা আচ্ছা। কি করতে হচ্ছে? সামনেগুলো করো। হয়েছে? হচ্ছে করো, এদিকটা করো নি তো, এই জায়গায় যেখানে পা রাখো ওগুলো করো। হচ্ছে করো। ওই দিকেরটাও করো। হয়ে গেল। ঠিক আছে। এগুলো গাড়িগুলো হয়ে গেছে সব ক্লিন? আচ্ছা, চেয়ারটা ছেড়ে দাও, চেয়ারটা পরিষ্কার করবে আজকে? এটা সব করে দেবে আজকে? আচ্ছা আচ্ছা, হচ্ছে পরিষ্কার? ও, ভেরি গুড। সব হয়ে গেছে গাড়িগুলো না ক্লিন? গন্ধা নেই তো একটাও গাড়ি? সব করে দিছো? আরে বাহ, তুমি ভালো করে দিছো তো একদম, খুব ভালো ক্লিন করে দিছো। ভেরি গুড। তো শুকিয়ে যেতে দাও, ঠিক আছে। হ্যাঁ, হয়ে গেছে। ভেরি নাইস। দাদা, আমি তো পুলিশ কাটা পরিষ্কার করুন। আচ্ছা, পুলিশ কার্ডটা পরিষ্কার করা আছে। আচ্ছা আচ্ছা। কি করতে হচ্ছে? সামনেগুলো করো। হয়েছে? হচ্ছে করো, এদিকটা করো নি তো, এই জায়গায় যেখানে পা রাখো ওগুলো করো। হচ্ছে করো। ওই দিকেরটাও করো। হয়ে গেল। ঠিক আছে। এগুলো গাড়িগুলো হয়ে গেছে সব ক্লিন? আচ্ছা, চেয়ারটা ছেড়ে দাও, চেয়ারটা পরিষ্কার করবে আজকে? এটা সব করে দেবে আজকে? আচ্ছা আচ্ছা, হচ্ছে পরিষ্কার? ও, ভেরি গুড। সব হয়ে গেছে গাড়িগুলো না ক্লিন? গন্ধা নেই তো একটাও গাড়ি? সব করে দিছো? আরে বাহ, তুমি ভালো করে দিছো তো একদম, খুব ভালো ক্লিন করে দিছো। ভেরি গুড। তো শুকিয়ে যেতে দাও, ঠিক আছে। হ্যাঁ, হয়ে গেছে। वेरी नाइस। अभी शॉप खुला है क्या? हाँ, अच्छा, अभी कौन कौन से गाड़ी है? ब्लैक वाले, हम्म येलो वाले, ब्लू, हम्म, रेड। ओके। ये 4 गाड़ी है क्या? हाँ, अच्छा, ये वाला कैसा है? ये कैसे चलता है? कैसे चलता है? ये ये मेरे को पता है, ये वाला। अच्छा, ऐसे चलता है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। ये लेना है तुमको? ये ठीक है, बाकी सब भी देख लेता हूँ। रेड वाला भी दिखा दो। हम्म,
अच्छा ऐसे चलता है क्या? हाँ ओ, और येलो वाला? चलो हम्म। येलो वाला येलो वाला चलता है हम्म। चलता है हम्म। अच्छा ऐसे। ओके ओके ठीक है।